जिला बारामूला के उड़ी इलाके में दहशतगर्दों के एक मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया और इस दौरान लश्कर तैयबा के 3 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से हथियार और गोला बारूद बरामद किया गया। बारामूला पुलिस फौज की 16 सिखलाई की मुश्तरका पेट्रोलिंग के दौरान चंडा उड़ी में एक शख्स को मशकूक नकलो हरकत देखी गई। पेट्रोलिंग पार्टी को देखते हुए उसने फरार होने की कोशिश की, ताहम उसे दबोच लिया गया और इसके बाद से उससे 2 ग्रेनेड मिले हैं और उसकी पहचान शौकत अली आवान के तौर पर हुई है। इससे पूछताछ के बुनियाद पर उसके 2 साथियों अहमदीन और मोहम्मद सिद्दीक खटाना को भी गिरफ्तार किया गया और उनके कब्जे से 2 ग्रेनेड, 1 चीनी पिस्तौल, 1 मैगजीन और 4 राउंड बरामद किए गए। ये बात काबिल जिक्र है कि मुलजमान पाकिस्तान में मुकीम दहशतगर्द हैंडलर्स की एमा पर असलहे और गोला बारूद की सरहद पार स्मगलिंग और दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करने के लिए लश्कर तैयबा के दहशतगर्दों को मजीद तकसीम करने में मुलव्वस है। पुलिस थाना उड़ी में केस दर्ज किया गया और मामले की तहकीकात शुरू की गई। श्रीनगर में सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। श्रीनगर में दहशतगर्दों के 2 साथियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये दोनों यौम आजादी की तकरीबा से कबल श्रीनगर में ग्रेनेड हमला करने का मंसूबा बना रहे थे ताकि अमन को दरहम बरहम कर सके। श्रीनगर पुलिस के मुताबिक जैश मोहम्मद के 2 साथियों अरशद मुश्ताक साकिना बड़ी बाग पुलवामा और सुहेल मजी साकिना मचपुन पुलवामा को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 2 ग्रेनेड बरामद हुए हैं और इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन पारिमपुरा में केस दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। बड़गाम में पुलिस ने दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के 3 साथियों को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया है। पुलिस और दीगर सिक्योरिटी फोर्सेस ने यह कार्रवाई अंजाम दी। खान साहब इलाके में इन तीनों को गिरफ्तार किया गया और उनकी पहचान कैसर अहमद डार, ताहिर अहमद डार और आकिब रशीद गराई के तौर पर हुई है। उनके कब्जे से 1 चीनी हैंड ग्रेनेड, 2 मैगजीन और 57 कारआमद राउंड्स समेत मुजरमाना मवाद भी बरामद किया गया। थाना खान साहब में कानून की मुतल्लिका दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू हो चुकी है। पंजाब पुलिस ने कहा कि उसने हीरोइन जब्ती के मामले में जम्मू कश्मीर से 5 अफराद को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से 1 पिस्तौल, 2 मैगजीन, 47 कारतूस और 11 लाख रुपए से ज्यादा नकदी भी जब्त कर ली। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल बॉर्डर रेंज नरेंद्र भार्गव ने कहा कि 500 अफराद को जम्मू कश्मीर के बारामूला इलाके से पकड़ा गया। उन्होंने दावा किया कि उनसे पकड़ी गई रकम, असला और गोला बारूद दहशतगर्दी की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाना था। पुलिस ने बताया कि मुलजमान की शिनाख्त रोयल कटारिया, इम्तियाज अहमद, नफीस मुख्तियार अहमद और फयाज अहमद के तौर पर हुई है, जो तमाम जिला बारामूला के रहने वाले हैं। उनकी गिरफ्तारी इन 3 अफराद से पूछगछ के बाद अमल में लाई गई, जिन्हें 27 जुलाई को पंजाब के गुरदासपुर से 18 किलोग्राम हीरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने फौज की मदद से बारामूला के इलाके से 5 अफराद को पकड़ने के लिए ऑपरेशन शुरू किया था। ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਮਗਲਿੰਗ ਰੈਕਟ ਪਕੜਿਆ ਸੀ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 139 ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀ PS ਦੀਨਾਨਗਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ 18 kg ਹੀਰੋਇਨ। 3 ਵਿਅਕਤੀ ਪਕੜੇ ਗਏ ਸੀ, ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸੰਦੀਪ ਕੌਰ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਉਸੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਵਰਡ ਲਿੰਕੇਜ ਨੂੰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ SSP ਸ਼੍ਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾਇਮਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ASP ਦੀਨਾਨਗਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਜਾ ਕੇ J&K 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਉੜੀ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਗਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗਸ ਦੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ, ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 11,20,000 ਰੁਪਏ ਤੇ ਡਰੱਗ ਮਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਸ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟ ਦੀ एवज 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ। महकमा ज़राअत की इन्फोर्समेंट विंग की जानिब से सिडको इंडस्ट्रियल स्टेट लासीपुरा पुलवामा में 2 प्लाईवुड इंडस्ट्रियल यूनिट से भारी मिकदार में सब्सिडी वाली यूरिया खाद बरामद की गई है। ये कार्रवाई महकमा ज़राअत के डायरेक्टर चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में इन्फोर्समेंट के अफसरान ने 2 यूनिटों पर छापा मारकर अंजाम दी। इस दौरान तकरीबन 47 क्विंटल यूरिया खाद जब्त की गई।
ضبط شدہ کھاد حکومت کی جانب سے کسانوں کے لیے رعایتی داموں پر فراہم کی جانے والی کھاد ہے، لیکن یہاں غیر قانونی طریقے سے یوریا کھاد کو انڈسٹری کے استعمال میں لایا جا رہا تھا۔ انفورسمنٹ ونگ نے دونوں یونٹوں سے یوریا کھاد کو ضبط کر کے ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے۔ will take its own action جو اکارڈنگلی اسینشیل کموڈیٹی ایکٹ، کیونکہ یہ فرٹیلائزر جو ہوتا ہے یہ اسینشیل کموڈیٹی ایکٹ جیسے ہمارے فوڈ گرین ہے، کاٹن ہے، ڈرگس ہے، ویسے ہی ہمارا یہ فرٹیلائزر بھی آتا ہے، اور اس میں دوسرا ایکٹ آ جائے گا فرٹیلائزر کنٹرول موومنٹ آرڈر، کیونکہ ہمارے اسٹیٹ کو جو بھی الوکیشن فارمرز کے لیے تھی وہ یہاں پر ہم نے پائی کہ پلائی ووڈ کے لیے اس کے خلاف اس قانون کی بھی مطلب اس قانون کے اندر بھی ان کی خلاف ورزی ہو جائے گی، انہوں نے خلاف ورزی کی اس قانون کے، اور اسینشیل کموڈیٹی ایکٹ میں ان کا پنشمنٹ میری انفورسمنٹ کی ٹیم نے پکڑا ہے۔ ابھی ایک سپاٹ پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا، یہ دوسرا سپاٹ ہے۔ انشاءاللہ اس میں کارروائی بھی ہوگی، اور اس لحاظ سے کارروائی ہوگی کہ سبق آموز کارروائی ہوگی تاکہ یہ کسانوں کے ساتھ کھلواڑ نہ کریں، اور یہ لوگ بیچارے جو انوسینٹ لوگ یہاں آ کے مزدوری کرتے ہیں، یہ ان کے ہاتھوں سے جو غلط کام لوگ کرواتے ہیں، ضرور کوشش کریں گے کہ جو لا کے تحت جتنی سخت سے سخت سزا ہو سکے انشاءاللہ اس کے لیے پوری بیٹل کریں گے۔ وہ انڈسٹریل اسٹیٹ لاسی پورہ میں، تو یہاں پر میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں جو کہ یوریا کی ایک بھاری مقدار آج یہاں پر جو ایگریکلچر انفورسمنٹ ونگ ہے انہوں نے سیز کی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے یہی کہ یہ سبسڈائزڈ ہے جو کہ کسانوں کے لیے تھی، اور یہاں پر غیر قانونی طریقے سے جو پلائی بورڈ انڈسٹری اس کو استعمال میں لا رہی ہے پلائی بورڈ انڈسٹری کے لیے، تو اس حوالے سے یہاں پر آج ڈائریکٹر ایگریکلچر جو انفورسمنٹ ونگ کے ہیں انہوں نے چھاپا مارا، اور بھاری مقدار میں 2 یونٹوں سے یہ یوریا جو یہاں پر برآمد کی گئی ہے، تو مزید کیا کارروائی ہوگی وہ دیکھنے والی بات ہوگی۔ بلال خان، نیوز 18، سڈکو، لاسی پورہ، پلوامہ۔ نیشنل کانفرنس صدر اور رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے لوک سبھا میں کہا کہ جب آئی کے گجرال وزیر اعظم تھے تو انہوں نے کشمیری پنڈتوں کو واپس لانے کی کوشش کی، لیکن سرحد پار سے آنے والی فورسز نے اسے سبوتاج کیا اور انہوں نے گاندربل کے قریب بے گناہ شہریوں کو مار